Selamat hari serta berita berbahasa dengan kita semua. Bulan aku Giri Munau. Batang berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg nyukung penemu dekat ngatu convention media tahun tu ti ngumbuan tuju nyungkat ketikas pemanah adat cara bak pengarang berita. Ya madah, adat cara berjalai ke pengawaknya di pengarang berita berguna dikena mai ubah runding ngau penemu rakyat. Kita mungkin dapat mengubarkan satu cara etika. There must be certain ethics in journalism. Kalau adanya hal ekonomi, mungkin ada golongan yang expert dalam ekonomi. Because we also need the feedback dari sudut ekonomi. Dan kalau dari sudut sosial, hal masyarakat, you got another cream of journalists specializing in that. Dan kalau politik ada pula yang boleh analyze for the betterment of society. That's all. Jadi kalau Ya berjakut bunyinya, Maya Pengerami Ramah Tamah, Raban Media Kediatua, Unit Communication, Ngau Pemadah Sarawak, UKAS di Kuching Kena Lemai hari 3. Bak pengeraminya, Premier Sarawak belak beri jakut terima kasih ngagai Raban Media, ngau agensi perintah tiudah mandang ke pengeransing bersawap napi pengelukai pandemik COVID-19 bak negeri itu. Belak datai bak pengeraminya, Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas, ngau Datuk Seri Dr. Sim Hui Hian serta bala temuai ke di Pebasa Kebukai. Dularinya Sapit Menteri Perkara Korporat ngau UKAS Datuk Abdullah Saidul berjakut penglalu yang madah perintah merambu dekat ngatur sebengkah konvensyen media baik ke digagak bertikas sedang atau ke tentera bangsa di Sarawak mai Raban Media bersawap bergempung penemu nampak langkah ngatur baru ngau gaya ke dipekuah media ditautnya di Siti Ari Komponen Kebesai reti bak struktur ekonomi digital bertikas besai. Dan dengan persetujuan YEB Premier, saya juga berkongsi maklumat ini dan mendengar beberapa cadangan, dan kita di UKAS ingin bercadang untuk mengadakan satu konvensyen media sama ada berskala sederhana ataupun di peringkat kebangsaan yang akan diadakan di bumi Kenyalang ini untuk mengajak semua warga media dari pelbagai platform pengalaman dan sebagainya untuk merumus, untuk berbicara secara konstruktif dan membentuk kerangka baru amalan dan budaya media yang mungkin menjadi salah satu komponen yang penting dalam struktur ekonomi digital yang besar yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat. Ya madah Raban Media oleh nyadi pelasa serta berjalai ke pengawaknya di jematan antara perintah ngau rakyat. Koya tu diubah ke media tahu benda nyadi ejen ti uliah nyawap nyempir kagi serakap penemu ngau runding rakyat ngau perintah serta agensi perintah kebukai. Berita bukai, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima penuai bahasa Risapit Menteri Ngetan Pengelikun Malaysia Datuk Seri Iqmah Isham Abdul Aziz bak mengenaan Kunsil Negeri Dun Sarawak Kena Hari 3. Penemuan bahasanya ngembuan 7 berandau ke program Jiwa Murni di Sarawak. Bela datai mayanya Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas ngau Sekretari Perintah Sarawak Datuk Ahmad Jawa Samion. Berita diterus ke ngau berita Hari Awam Kunsil Negeri Dun Sarawak Kena Hari 3 tu tadi tiudah ngagak pemutus ngemendal ke rang undang-undang RUU Kanun Tanah Ubah 2022. Pemutus tu berpun dari sukung majoriti udah RUU nya dibaca bak kali ketiga. Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 ngau Kawa Negeri Perintah Besar Datuk Syarifah Hasidah Said Aman Ghazali maya berjurai ke RUU-nya sebenarnya dibaca kali ketiga madah RUU-nya ngembuan 7 dekat netap ke Sarawak oleh nampak pun penatai komisi baru nengah pengawak berkena ke spektrum area atas ngau di tanah bertuju nyimpan karbon. Kuya RUU-nya digagak seririah ngau pelin pemansang udah COVID-19 PCDS
2030 ti ngemerat ke pemansang ekonomi bertanduk dari pengawal berkenaan ke teknologi ngau innovation baru kelimpah cara keulih nentu ke pengelikun rampak menua. Therefore, to achieve this, the above objective, it is necessary to amend our current laws to comply with new practices and strategies for promoting environmental sustainability, as well as to secure opportunities for new sources of revenue for the state through regulating and controlling the use of land for carbon storage and the use of spectrum in the column of the airspace above the land. Nambah kerja kuya yang megak madah RUU-nya berguna benda dikena ngemujur pengawal ngelaku ke pemansang ekonomi bertanduk serta nyerungkai pun penatai bukai ungkup Sarawak. Dulu harinya Kaban Kunsi Negeri Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin madah kerang Undang-Undang Kanun Tanah Ubah 2022 di pada sitik pemutus keengkeman digagak dikena ngambil pulai hak Sarawak. Koya ubahnya dekat nentu ke Perintah Sarawak oleh megai perkara berkawa ngau lebih hagi. The amendment also allows the Sarawak government to regulate and control this spectrum to mitigate radio spectrum pollution and maximize the benefits of radio spectrum for the people of Sarawak through Sarawak rights to impose fees, levies, i.e. this becomes a potential new revenue source. Kelimpah harinya, Wilfred madah ke ubahnya dekat nyawup nyungkak ke pemansang Dudiari, Sarawak alai Sarawak patut nyebelak ke tikas pemansang ekonomi ngau pengelikun rampak menua. Ba awam dun hari ketiganya, megak sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, orang gawa imigresen ngau matau projek Datuk Grawat Gala, madah ke Perintah Sarawak udah numbuh ke macam cara dikena nyawup ngelempung ke penangguh ke ditapik rakyat ketika pandemik COVID-19 yang kaum nyawup sidak ke nadai kerja lagi. Koya udah menua napik penyakitnya bisik 3,002 ikut rakyat Sarawak lenyau batang kerja bak tahun 2020 lalu 1,035 bak tahun 2021. Sebagai langkah untuk meringankan beban rakyat yang terkesan, termasuk golongan yang kehilangan pekerjaan, Kerajaan Sarawak telah melaksanakan 8 pakej bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS berjumlah 5.7 bilion ringgit. Pakej BKSS ini termasuklah pemberian tunai kepada kumpulan B40, bantuan tunai untuk pengusaha kecil dan sederhana dan penangguhan bayaran sewa premis. Ya nerang ke perkaranya maya nimbal tanya Kaban Kunsi Negeri Daro Syafi'i Ahmad. Nambah kejakuya Datuk Grawat Madah Perintah Sarawak megak bisik ngatur beberapa bengkah program dikena ngurang ke penangguh lenyau kerja bak negeri itu. Di antara usaha yang dilaksanakan oleh pihak Kerajaan Sarawak untuk mengurangkan isu pengangguran adalah seperti melaksanakan Graduate Enhancement Training Sarawak ataupun GETS untuk graduan di Sarawak. Selain itu, Kerajaan Sarawak melaksanakan program Industri Workforce Development Program dengan kerjasama daripada industri bagi memberi latihan dalam industri. Pihak Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun Perkeso turut mengadakan program seperti Go Rural Area Program dan Carnival Kerjaya bagi memberi maklumat mengenai peluang pekerjaan. Koya rigaya ekonomi pulai maneh baru dah COVID-19 majak manyuh industri cakeh ngatur job fair bakal Sarawak Oil Palms Berhad ngau Sarawak Petchem Sdn Berhad. Nangkan kenya Datuk Grawat Madah ngira pengulih Duriari Perintah Sarawak dekat majak ke pengawat numbuh ke inisiatif berpelin pemansang dah COVID-19 dikena numbuh kagi mayuh program ekonomi ti ngembuan produktiviti bertikas besar awak kerja ngau dagang.
Ia madah Perintah Sarawak melabakkan lebih kurang 200,000 itik agi kerja bergaji besar dekat bisik manggai tahun 2030. Nangkan berita tu, ba awam dun nya mega sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Insinyur Aidil Lariwo madah ke pelin ngagak jalai ada rumah Timoti, rumah Asun di Nanga Mujung, ngelawak Pasar Baru Tunuh, pelilih Bukit Mabung dekat dia tu ngau cara berenggat. Koya peminta ngagak jalai dari rumah Timoti, rumah Asun, Nanga Mujung, renggat satu dari rumah Timoti ke rumah Lugat, udah dibantai Upis Menteri Pemansang Menua Pesisir KPLB, Bak Langgur Pemansang Malaysia ke-12, Rolling Plan 3, ngambil di perundian ke. Nimba tanya berkawa ngau atur projek renggat 1, ngagak jalai Belakin 22 km pemanjai, yang ada projeknya digagak nitiah ke standard JKR R1, tibelak nyengkawum 4 itik jembatan. Jadi untuk skop kerja bagi fasa 1 yang dicadangkan ialah membina jalan berturap sepanjang 22 km di standard JKR R1, JKR R1 standard, termasuk 4 buah jambatan dengan jumlah panjang 240 meter. Jadi untuk soalan yang kedua tadi, berapa lamakah pembinaan untuk projek fasa 1 ini? Jadi the geographical terrain of this proposed alignment is a mixture from undulating to mountainous. So taking this into consideration, the proposed construction period later on would be 36 months or 3 years. Ia nerang ke perkaranya maya nimba tanya Kaban Kunsi Negeri Baleh Nicholas Kudi Jantai. Agi iba berita Riawum Dun Sarawak ba hari kedua. Upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak dengan Upis Sungai Sarawak LSS benung ba pengawak ngigak tabak ke Engkeman dikena ngagak penyangkai komersial konkret ke baru di Sarike. Sapit Menteri ba Upis Menterinya Sungai Ngau Tasik Sarawak Dato' Henry Herijinet Madeh tu dikena nganti penyangkai ke dia tu ke udah nak likun lagi dikena. Koya peminta belanja dikena ngagak projek dekat di padah ke Bak Pelin Pemansang Malaysia Lumpar ke-12 ungkup tahun 2021 ngagai 2025. The request for funding for this proposed new reinforced concrete commercial wharf in Sarike will be submitted under the state mid-term review of the 12th Malaysia Plan, that is 2021 to 2025. Dato' Henry Herijinet nerang ke perkaranya dikena nimba tanya Kaban Kunsi Negeri Repok Dato' Sri Wong Tiong Si. Awam dunia belak nerang ke pengawal perintah dengan upis pengintu pengelantang Mensia Mayuah JKM nentu ke semua palan nyaga diregister nitiah ke atur ti netap ke pengawal nyedia ke lalau ngau atur ke patut. Nerang ke perkara tu, Sapit Menteri Pemansang Raban Indo, nembiak miat ngau pengelantang komuniti Sarawak, Muhammad Razi Sita Madah, berseksyen 7 Akta Pusat Jagaan 1993, tuai Direktur diberi kuasa dari ke atur, dikena matau serta mansiak palannya. The request for funding for this proposed new reinforced concrete commercial wharf in Sarike will be submitted under the state mid-term review of the 12th Malaysia Plan, that is 2021 to 2025. Yang mengamadah kena 23 Oktober, JKM mudah berjadi ke Mai Kendiri, City System berarti ke Tikas Palan, nyaga berpelasar ke laman web, dikena ngemuntang ke pengawak palannya. Kelimpah harinya, koya hari sistemnya JKMS bela uliah matau pengawak ngeregister, lalu nentu ke palanya nitiah ke atur ke udah ditetap ke Akta Pusat Jagaan 1993 dengan Peraturan Pusat Jagaan 1994. Ia nerang ke perkaranya, maya nyawat tanya Kaban Kunsi Negeri Batu Lintang Si Chi Hao. Nakkan dulu edisi kali hari, bulan aku Gary Munau. Berita kesini lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau membawa portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube.